Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers! Welcome ug balik sa akong channel. This is Mardy and today we're diving into the fascinating history and vibrant culture of one of the most iconic cities in the Philippines, Lapu-Lapu City. Gikan sa iyang nabantog nga papel sa Battle of Mactan hangtod sa pag-uswag gikan sa gamayng lungsod nga gitawag og Upon ngadto sa usa ka nauswag ug highly urbanized nga dakbayan, ang Lapu-Lapu adunay katingalahan nga istorya nga angayng isugyot. And let me tell you, this city is much more than just history. It's a modern-day hotspot for business, tourism, and so much more. So stick around as we explore everything that makes Lapu-Lapu City a must-visit destination. From historical landmarks to stunning beaches, this city has it all. So let's get started! If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang Lapu-Lapu, opisyal nga City of Lapu-Lapu, usa ka highly urbanized nga dakbayan nga nahimutang sa rehiyon sa Central Visayas sa Pilipinas. Sumala sa 2020 nga census, ang Lapu-Lapu adunay populasyon nga 497,604 nga tawo. Kini nahimutang sa Mactan Island ug kabahin sa Metro Cebu, ang metropolitan area nga nakasentro sa Cebu City. Historikal nga nailhan nga Upon, ang Lapu-Lapu nakaagi og pag-usab sa ngalan ni adtong 1961 aron ihatod ang pasidungog sa respetadong chieftain sa isla, si Lapu-Lapu, who famously led the defeat of the Portuguese explorer Ferdinand Magellan in 1521. Ang dakbayan dili lang importante tungod sa iyang historical nga kahulugan, apan usab adunay dakong papel sa ekonomiya ug transportasyon sa rehiyon. Lapu-Lapu City's history traces back to the 16th century, when Mactan Island was colonized by Spain. The Spanish presence in the area was initially met with resistance, most notably by Dato' Lapu-Lapu, who famously resisted the Spanish forces and killed Magellan in the Battle of Mactan. Ang maong historical nga hitabo gisaulog karon sa Mactan Shrine sa Barangay Mactan, diin nahitabo ang laban. Niadtong ika-18 nga siglo, ang Upon, ang karaangalan sa Lapu-Lapu, giestablisar pag-usab ingon usa ka Kristohanong lungsod sa mga misyonaryong Agustiniano niadtong 1730. Pagkahuman, gihatag kini sa mga Hisueta niadtong 1737 ug pagbalik sa mga Agustiniano. Sa panahon sa Rebolusyong Pilipinhon, ang mga tao sa Upon nakigbahin sa pagbatok, nag-ambag sa mas dako nga pakigbisog alang sa kagawasan. Following the Spanish-American War and the Filipino-American War, Upon became a municipal government and later experienced military involvement during World War II. The town was the target of Japanese air raids due to the presence of oil storage tanks. Despite these challenges, the people of Upon, along with the Cebu resistance movement, played a crucial role in the liberation of the province during the Battle of the Visayas in 1945.
The transformation of Upon into Lapu-Lapu City occurred on June 17, 1961, with the signing of Republic Act 3134, known as the City Charter of Lapu-Lapu. The bill was sponsored by Congressman Manuel A. Zusa and was signed into law by then-President Carlos P. Garcia. The city's charter was inaugurated on December 31, 1961, with Mariano Di Mataga serving as the first city mayor. Ang pag-usab sa ngalan sa Upon ngadto sa Lapu-Lapu usa ka pasidungog sa historical nga kahulugan sa isla ug sa iyang koneksyon sa pakigbisog sa Pilipinas alang sa kagawasan. Ang pagbag-o sa ngalan sa dakbayan nagpakita sa nag-uswag nga pagbati sa cultural nga identidad o garbo sa nangaging kasaysayan sa rehiyon. Karon, ang Lapu-Lapu usa ka nauswag nga dakbayan nga kabahin sa mas dako nga Metro Cebu nga lugar. It is known for its bustling economy, tourism and transportation infrastructure. Ang dakbayan mao ang puy-anan sa ikaduhang pinakabisi nga airport sa Pilipinas, ang Mactan Cebu International Airport nga nagbukas niadtong 1966. Ang maong airport nagserbisyo isip hub para sa mga dagkong airline sama sa Philippine Airlines, Cebu Pacific ug AirAsia nga naghatag og dakong kontribusyon sa lokal ug international nga mga biyahe. Lapu-Lapu is also a popular destination for tourists with beautiful beaches, resorts, and historical sites. The Mactan Shrine, the site of the Battle of Mactan, attracts visitors interested in the city's rich history. In addition, Lapu-Lapu is the birthplace of Leonela Di Mataga Garcia, the wife of Carlos P. Garcia, the fourth President of the Philippines. Niadtong 2007, ang Lapu-Lapu opisyal nga nahimong usa ka highly urbanized city nga nagtimaan sa laing milestone sa iyang pag-uswag. Ang maong pagtudlo nahitabo human sa pag-aproba sa Proclamation No. 1222 niadtong panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga gisundan sa usa ka plebisito niadtong July 21, 2007. Diin ang kadaghanan sa mga botante nagsuporta sa pagbag-o. Ingon nga usa ka highly urbanized city, ang Lapu-Lapu nakabaton og mas dako nga autonomiya sa pagdumala og pinansyal nga aspeto nga nagpalig-on pa sa iyang kalambuan. Lapu-Lapu's economic landscape is diverse, with strong sectors in tourism, retail, manufacturing, and information technology. The presence of Mactan Cebu International Airport has boosted its trade and business activities, making it an important commercial hub in the region. Daghang mga multinational nga kompanya ang nagtukod sa ilang presensya sa dakbayan, samtang nagkadaghan usab ang mga hotel, resort ug mga pasilidad sa kalingawan nga nagserbisyo sa lokal ug international nga mga turista. Ang dakbayan kilala usab sa iyang lig-on nga infrastruktura uban sa nagpadayon nga mga proyekto sa kalambuan nga nagtumong sa pagpauswag sa mga network sa transportasyon, mga utility ug mga serbisyong pampubliko aron matubag ang mga panginahanglan sa nagkadako nga populasyon ug ekonomiya niini. Lapu-Lapu City is a dynamic and historically rich urban center that balances its deep cultural heritage with modern progress. From its role in the Battle of Mactan to its current position as an economic powerhouse in Central Visayas, Lapu-Lapu has grown into a symbol of both resilience and opportunity. The city continues to honor its past while embracing its future, making it an integral part of the Philippines' historical and economic landscape. Thank you very much for watching. And according to Petra, true, we love life not because we are used to living, but because we are used to loving. There is always some madness in love,
but there is also always some reason in madness. Shout out and thanks to the comment of Rosana Eng. Maraming salamat po. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, lapu-lapucity.gov.ph, enwikipedia.org, x.com, facebook.com, mycebu.ph, instagram.com, flickr.com, pinoytourist.com, gmanetwork.com, and rappler.com. Inspirational quote credits to lifehack.org.